غابا بينو هللويا ساكن من لغسنيني استغلبك ما استغلب ولتنا سكروا وخميمكي لما ندمت سليمة تصبحي ثاقي السلاح يقدي فيكم مغلا سيد ربي شموطي العبادة واستغلب تصبحي ثاقي الدمس الإيمان فاكر التفير هذا فاكر السيتكير لما نسيس من المسيح وحواش درات القرض اشتاقين الوقت لما نصحى ذاكي الدمس الإيمان تصحى ذاكي كشيني كميني تعالى تمسك تصريد داشو لما ندمس الإيمان نكر في الله تصحى ذاكي
با دو hasard كما قلت ماشي سي با دو hasard والرابا الشيكين دار رابا يلي بالشي سيكين سنجرو تسليني راك عبزة صالح من كل تسواس سلها نغزيريتش تفضلنا صغلير خضمونا سخمو نتسلوين إلهام إلهام الجهينك الجهينم للكل يا رب أنت صالحون يا صالحون للكل ومراحمك على كل أعمالك يحمدك يا رب يا رب كل أعمالك ويباركك ويباركك أتقياؤك بمجد ملكك ينطقون بجبروتك يتكلمون ملكك ملك كل دهور وسلطانك بكل دور فدور دور فدور ملكك ملك كل دهور وسلطانك بكل دور فدور دور فدور أنت صالحون أنت صالحون هللويا أرد سلوك برجمان أرد سلوك بري الها ومغلا سلام في الهيضة يا مغلا أنت صالحون يا رب أنت صالحون للكل
vais continuer sur ce sujet-là en ce qui concerne la prière et notre responsabilité de prier. هاد كملا غادي كنت تلاقينا السوجي غادي هضرنا في التزاليت هو ما كاين زمراني اليوم نجهد في تزاليتنا. Et j'ai partagé un message dans notre église à Grenoble, eh bien, comment changer le cours des choses par la prière. فرقا ديال كان نوال نسيد ربي ديال مسجدنا دي غرونوبل هضره غفين يعني اميكس تزاليت نبدل لوهيني الامور انتو درتنا. Voilà, donc je disais, c'est important انا كنت قرا كاين ذاين انسان ملي حزال de prier, d'intercéder, et parce que nous avons la possibilité de changer le cours des choses. تزاليت من غير يروح نسعو زمرتي وكنا نبدل لوهيني الامور. Parce qu'il faut faire le constat, et je pense que pour vous, ça doit être la même chose. خاطر الا قنر ثموث يرنا توالي غادا كنا ذكون ويا كيف On passe souvent beaucoup plus de temps à commenter les événements نساعد تصن الوقت وكنا نهضر غف تزديانين يدي ضرون et peut-être même à en subir les impacts émotionnels. تيكوال دغني وغتعجب على الحال نرفو ما نتواليو يعني ني ندير يدي ضرون Ces impacts qu'ils génèrent, que ces événements génèrent. اي ندي سويس ديال اللون تزديانين كي بغينا ندير تيكوالي تقرا الحال فلاس. Plutôt que de prier avec foi, معنا في هذا تيكوال نزال سليمان en croyant que Dieu tient toutes choses sous son contrôle. نتوالي سيدي ربي كلشي الا داو تزمرتيس داو ثنايا ينس. Donc nous sommes plus du côté de ceux qui commentent, qui critiquent même. تيكون تيلي ذي ثربعت بوذني هضرن كان غاف الامور نغ كاثن دي السواعين. Plutôt que de ceux qui prient et qui s'attendent à Dieu pour une intervention. في هذا نيلي ذي ثربعت بوذني كتزالاني وكني الامور هذا بدلن. Mais nous sommes là, ici, présents dans ce lieu, معنا نكوني نقلاغ ذاكي ذكم كان justement pour prier, intercéder, prendre autorité. إوا كنا نزال إوا كنا ندهس زمرت نسيدي ربي. Et voir des choses changer, non seulement au niveau de la famille. إوا كنا نولي الأمور تبدل ماشي كان دي تواشولي لنا. Peut-être que tu te bats au niveau de ta famille avec des difficultés, des problèmes actuellement. إزما الحالة تناغ دي تواشولتيك ديك سكوروني تسمقرض. Peut-être que tu rencontres de l'opposition. إزما الحالة إلا وين تسمقرض ذي حبسن. Mais la solution va venir de ton engagement dans la prière. معنا تيفرا تستفض شامل تكشمض دي تزاليث. Et pas seulement dans la prière, mais dans le jeûne aussi. ماشي كان دي تزاليث معنا ولا تزومين. Le jeûne individuel. تزومين وحدك. Parce que Dieu va te conduire à jeûner au-delà de ces moments que l'Église a mis en place. خاطر سيدي ربي زملك دي سوثره تزومض وحدك فران الوقفه كي تهكيت مسكيت Chez toi, à certains moments, tu seras conduite à prier, à jeûner. كمينين كشينين كيولع سيدي ربي وكنا تزالو نغا تزومض وحدك. Et la promesse de Dieu, c'est de voir les choses, les événements changer. الوعد نسيدي ربي ذاك نولي الامور تبدلن. Nous ne sommes pas appelés en tant qu'enfants de Dieu à être des spectateurs. كوني سوالو نسيدي ربي ورد نتساولا لا وكنا نتفرج كان نتفرج. Et parce que toutes choses qui se déroulent dans le monde, nous pouvons les prendre simplement en les regardant, en étant spectateurs, en étant assis. خاطر تيكوالينو كنت ضرون دي الدنيا نزمرات نزار نكوني دي مفرجن كان بلا ما الا واش نخدم. Mais Dieu veut que nous soyons acteurs avec lui. معنا سيدي ربي بغايا غنتكيدس تقولني خدم. La parole de Dieu prend le terme d'ouvrier. هو سيدي ربي خدام يونو مسلاي نو قداش نو C'est خدام. exactement la même chose. Acteur. قداش نا خدام وين يخدم الامور. Ouvrier, celui qui œuvre. خدام وين يخدم الامور. Acteur, celui qui agit. قداش وين يخدم الامور. Et nous sommes ouvriers avec Dieu. نكوني ذي قداشن نتكان كنت سيدي ربي ذي القديش. C'est quelque chose de glorieux. هاي كي داين انسان ملي حزال لي Être ouvrier avec Dieu. ما نتكين ذي شغله كنت سيدي ربي داين فاسن. Gloire à Dieu. العظيم سيدي ربي. C'est une grâce extraordinaire que Dieu nous fait. ذا العنايه مقرن خدم سيدي ربي. Mais aussi c'est une responsabilité pour nous. معنا ذا غني التسرير ناخذ المسؤوليه فلنا. Donc Dieu ne nous appelle pas à être des spectateurs, mais des acteurs, des ouvriers avec lui. سيدي ربي سولنا دي وكني غني لين ذي خدامن دي قداشنا كيدس. Nous avons reçu de Dieu le Père l'autorité en tant qu'ambassadeur.
سيدي ربي يفكينا خص زمرتي وكني غني لي ذوي ذا راه يهضرن سي سميس C'est nous qui manifestons le royaume de Dieu ici-bas. ذن كوني غادي تفكينن ثقلدان سيدي ربي ذاك Là où اللي nous nous trouvons, ذي قوم كان ندين تيليو chez nous, à la maison, ذيك خامننا dans la ville où nous sommes, ذي ثمدين تندين تيدير dans le pays où nous habitons, ذي ثمور تندين تيدير la nation à laquelle nous appartenons, ثمور ثغور نتكا sur le continent sur lequel nous sommes. الكونتينون القاره غور نتكا Mais nous sommes appelés à manifester le royaume de Dieu parce que nous sommes des ambassadeurs. نكونين تساولت سوالون سيدي ربي اد نهضر سي سميس خاطر نكونين ذوي ذي تيدي تمثيلا دي دوني ثاقين Et moi, j'aimerais vous le rappeler cet après-midi, vous dire, écoutez, vous avez une place de premier choix avec Dieu, c'est la place d'ambassadeur. بغي هذا وانت تسمي كثير باللي ذا مكان يفاز مليح مرات اللي ذوين يدي تمثيلا سيدي ربي Et vous savez comme moi que l'ambassadeur est revêtu de toute l'autorité du pays qui l'envoie. يعني الزران موكان دي تمثيلا تيمورا دي تمورا نظن سانت زمرتك وانت مور ثني دي شكان Et nous sommes revêtus de l'autorité que Dieu a placée sur nous en C'est- Christ et par le Saint-Esprit. سيدي ربي في كايغ تزمرتك يكسعى ذي المسيح ذي الدوني ثاقين Toute autorité vient de Dieu, bien-aimé. اينوك الا انت زمرت صغور سيدي ربي ديكا Et cette autorité est permise par Dieu ou voulue de lui pour accomplir ses plans. يرنا تزمر ثاقين سيدي ربي تيبغاني وكنا ذي سنكمال يغاواسني نس Dans Romains chapitre 13, verset 1, il est écrit ذكوث رومان 13 يون يورا que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, سيدي ربي ند ذاكن كل يون دكوان ذي لي يونز كا- الحكام نس oui, pardon, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, خاطر ولاش الدولة ولاش الحكم ودن كيرا صور سيدي ربي et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. يرنا الدولة في قد بدنا كثورا سيدي ربي انت دي سبدن Notre investissement dans la prière et l'intercession doit être majeur et notre foi appelle à voir le secours de Dieu en toutes circonstances. يرنا ذي تظلي ثنا ذي ثمرجيو نترجع سيدي ربي تساولت دي وكنا نتكل ونرجو افوس سيدي ربي ديال ذي مكل تسويعت En quelque sorte, nous n'avons plus à nous plaindre de la situation. افايكين سكيو ثنتمن زمرت دنيني باللي موري لا قرا غنتشتكي غنتسرو غافين دي ضروري Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, خاطر كاين زي بغوث لا تسويعت ندين تيلي parce que Dieu nous a donné l'autorité pour que cette situation change. يمي سيدي ربي فكا وقت زمرتي كلاقني وكنا نبدل تسويعتاكي Et si elle ne change pas, qu'elle soit utilisée pour nous façonner et nous faire grandir dans la foi et dans sa présence. يرنا ما الا نوري فدلا سيدي ربي ثاغونيتاكي انت غتستخدمي وكنا غيمسل غيفدل وكني غنوغ لكن يبغى Vous savez, je suis en train d'apprendre des leçons actuellement. كيني غير سبوسان مازال المذاغ حفظات تمسيرين سكواني تيديرا Et je suis vraiment compatissant avec ceux qui luttent contre la maladie. يعني كاينين تحلفوا مليح سويذ ينطرن ديال جتنسن ويديك توقرحن ويدي هلكن Parce que lorsque nous sommes malades, nous commençons, la première des choses, à nous culpabiliser. خاطر تيكوال مرا نهلك الحاجه تم زواروث نخدم نتزميماننا Nous pensons que nous sommes malades parce que nous avons péché. تيكوال كي قلت تلعب انا غادي المخنا نقرص نهلك خاطر نذنب Et ça peut être le cas, malheureusement, يزمر الحاله كذي اللي تيبت mais ça n'est pas toujours le cas. معنا ماشي هي الهلاك سيدنو في ديكا Et lorsque nous sommes dans une maladie qui dure, معنا مرا نهلك كان الهلاك تطفن الوقت يقضولن lorsque nous luttons مرا نتنا et que nous n'avons pas la réponse immédiate à ما notre يلي سيدي prière. ربي غادي يفكر ريث يمير Souvent, on pense qu'on n'a pas suffisamment de foi, تيكوال نتغيلي ونسالا ليمان الى قن ou alors que Dieu ne veut pas nous guérir. تيكوال نتغيلي يمونو من راه غا سيدي ربي نوري بغي راه هذا Moi, je غير crois que Dieu veut nous guérir et veut guérir tout le monde sans exception. كاين سويسو منا ذاك سيدي ربي يبغى غير بارك انا غير سحلو بلا ما يخدم ذماون Mais quand nous sommes dans cette situation-là, معنا مراني اليوم ذي سوايناكي j'aimerais dire, j'ai appris une chose, c'est de dire au Seigneur, حفظا الحاجه نقرا سيدي ربي Seigneur, tu vois ce que j'ai, le mal que j'ai ne m'empêchera pas d'aller et de te servir. قرا سيدي ربي الهلاكه كيسيا غطانا كيسيا اريد يحبس راه ولكن نروح قد شاف خمال بغيني Et si ce mal persiste,
معنا ما الا القرحه كي تكمل qu'il soit un outil pour me façonner, me travailler encore. قرا سيدي ربي ما الا تبغيض الهلاكه كذا يكمل استخدميتي وكني غيتبدلوا غيثرض غا في صفينك Comprenez-moi bien, فهمتي داك نلاق ce n'est pas du fatalisme en disant, eh bien tant pis, je resterai malade. Non, ماشي غنمشي كنتقارن المكتوب ربي كيكتب لنا تيلي راه كانت non, mais dans le délai de guérison, c'est-à-dire le temps qui... معنا ذي الوقت اللي نحلو. Alors à ce moment-là, je vais utiliser cette épreuve pour, en quelque sorte, me fortifier et être façonné par le Seigneur. ذي الوقت اللي كتصطف سيدي ربي وكنا يسحلو الهلاك اللي يستخدم سيدي ربي وكنا يمسل لا يبدل غا في صفينس. J'ai le choix, soit me plaindre, ساغ الاختيار يا غاد تشتكي soit gémir, يا غاد ترو soit prendre cette position-là. يا غاد تفغدو ذاكي غاد بدا طفى القصد سيدي ربي استخدم الهلاك كي Et je peux vous témoigner que ça porte du fruit زعما غنشاهد باللي غايجي تساوي الفاكيه et que Dieu fait de grandes choses par ce moyen-là, يا سيدي ربي استخدم يجي هو كنا دياوي غطاس الامور plus que nous ne pouvons le penser. اكثر باينين زمره نخمم. Alors la première des choses que j'aimerais partager avec vous, الحاجه مزوروث يبغي غاد فرقا يذون pour que nous soyons véritablement investis dans la prière, ايوا كنستيدت سنكشم ما كاين من لا ذي تزاليث c'est de ne pas se laisser tromper par l'ennemi. الحاجه مزوروث ولا قرنت جماننا غنتوكل صغور الشيطان Parce que souvent, il va nous tromper par un mensonge. خاطر تاس انتكال يتكلي خانا غس الكذب. Il va nous suggérer que le temps que nous passons à prier est du temps où nous ne sommes pas productifs. خاطر تيكولي تكلي خاص الكذب يقارد ما راه تزالاض الوقت ذكرت تقرض وصاشو تخدمو. Et vous avez remarqué ça, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je l'ai en tout cas bien constaté, صغير ما الا كون ثرمت الخبر سوايين كاين ريغ الخبر يس. qu'il y a beaucoup de choses à faire, tellement de choses à faire, يمين غطاس الامور كيلانا نخدم ذي ثودرتنا qu'une journée ne suffirait pas. بغا يون نهار ويتقدر 24 سوايع يتقدر انت وين كنساو كنا نخدم. Et alors, à ce moment-là, bien, on a l'impression que si on passe du temps à prier, غادي كون تخمم نقرص ما الا ندم الوقت وكنا نزال ديس. on va diminuer notre potentiel temps نتكلي خيما نقرص حتى الوقت نغاث نذكار نسنقص. et on n'arrivera pas à faire ce qu'on a à faire. بغا نسنكمل راه اين كني غاد نهكاث نخدم. Ça, c'est un mensonge du diable. واكين ذا الكذب سي الشيطان. Parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, خاطر ما راني اليوم ذي ثيلين نسيدي ربي dans le secret, ذي السر comme la parole de Dieu le dit, اكيني دي قالوا سيدي ربي notre Père céleste nous voit. فبثنا نيغ نواني توالينا ذي السر. C'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? اي كذا نفازن غلا. C'est pour ça que Dieu nous voit en ce moment. فايكي سيدي ربي توالينا ذاك Nous كما sommes ensemble, mais lorsque nous sommes de façon individuelle devant la face de Dieu, il nous voit. عساك كاين ذاك الجماعه سيدي ربي توالينا لما انا مالي لي كل يوم وحده سيدي ربي توالينا. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 6 verset 6? ذا شو دينا وين سيدي ربي ديما تستا. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, حيت شي مرات تزال شي مرات خامتي ferme ta porte غلق التابورت. et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. زالي فافاكي الا ندينا ذي سر. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. يا بابا كنيك توالينا الا ندي سر نتا كي جازين هذاك ديف كان الا قن. Oh, merci Seigneur. تنمير سيدي ربي. Et je peux vous dire que c'est vrai. سمير غادي ندير بلي تيدت. Nous devons repousser ces pensées-là. الا قنفكر كاين يخممنا كين. Et nous devons laisser le Seigneur nous trouver, en quelque sorte avoir ce rendez-vous avec nous dans l'intimité. الا قن جيمان نغسي ربي راه دياف ذي تاع كين ذي السار ذي خاميننا. Et nous devons amener nos pensées sous la seigneurie de Christ par le Saint-Esprit, الا قدرني خممنا ثني دناوي اذا نوالي سيدي ربي. de façon à ne pas se laisser tromper par le mensonge هو du كي diable, خممنا وتجنر نتوكل لاخص الكذب الشيطان. par des pensées mauvaises سي خممنا نديري. et par des incitations à négliger le temps de prière. نغ اجرب في وكني او نطليرا نغن انجدي طرف الوقت نتزالي نستهزي. C'est seulement par la foi que nous aurons la certitude que nous réaliserons tout ce qui était inscrit dans cette journée. سليمان راه نولي غينك يديه سيدي ربي نهار كي بوساكي. On retrouve encore la foi.
نتفد ذا نتفلس نغ الايمان Et si je passe du temps dans la présence du Seigneur, مالا سادير الوقت دي ثلين نسيدي ربي même si ça dépasse ce que je me suis fixé pour rester devant lui, اسمي لا داغي الوقت ني يدهجا وكنا قيما يدس j'ai la foi سيغ تحقيق سيغ الايمان que je réussirai à accomplir tout ce qui est prévu. ذا كن ذا خدمه غينك يدهجا. Vous savez, ce phénomène-là, c'est quelque chose d'important et qu'on retrouve aussi dans la dîme. Vous allez dire, qu'est-ce que ça a à faire? Oui. ايجي ذا غني ذين يعني لا شور زعما الحالات ديني مدا شو بوسايلن قال وايجي وايجي. Parce que souvent, le raisonnement qu'on a avec la dîme, c'est si je prends la dîme et que je la donne, eh bien, je n'aurai plus assez pour vivre avec ce qui me restera. اتصن تيكال نقرا ميلف كي لا شور ذي مسكيدا انك نيدي قيمه زعما الحال ورسوس الله ذي دي رايس. Mais là aussi, c'est une question de foi. معنا ولا ذا كين ذا غني تمثالت الايمان. Si tu honores Dieu en premier, ما الا ثوزط سيدي ربي ذا مزوارو. si tu l'honores par tes biens, alors il va t'honorer, lui. ما الا ثوزط سويني تسعد ساينك انت ذا انا كيعوز. Et tu arriveras à subvenir à tes besoins alors que tu as donné cette partie qui revenait au Seigneur. يعني سيدي ربي كيف كتزمر توصل تيدي راس وينك ني تسعد كان غاسك ني تفكر العشور. Et entre parenthèses, je vous invite vraiment à le faire. يرنا دير كان كيجيسنا تشيوني وكنا وندينيا او نفكر فو ذات ساكن من العشور ديت مسكيدا نون. C'est pas les pasteurs qui m'ont dit de le dire, hein. ماشي ذي مضبرنا كي دينا دينا غايا. Mais c'est le même phénomène, le même principe. معنا ديون القانون ديون من زاي كيف Seulement, là, c'est une question de temps. معنا ذا كي تمثالت كان الوقت Mets ce temps à part. الا قد تكسر الوقت N'aie pas de crainte pour ce qui reste de la journée. ولا قرات تكون ضغط في الوقت نين عاد جوض دي نهار نين ما الا تكافر نخاطين. Parce que tu réussiras à accomplir tout ce que tu dois faire. خاطر تسنكمل تصوصل تسنكمل ضينو كيدهكا تخدمض. Lorsque Dieu a donné le sabbat pour le repos de l'homme, ما كان يدي فكان سيدي ربي نسن السبت ويستعفوا بمذان. il lui a donné également ce commandement. فكاش زغني الوصايا ياكي. Tu travailleras 6 jours تخدمض 6 وسان. et tu feras tout ton ouvrage. تخدمضك دي 6 وسان كي لقديش الساعه تخدمض. C'est Dieu qui a parlé. سيدي ربي يهضر نداكي. C'est Dieu qui a parlé. سيدي ربي يدي مسلين داكي. C'est pas un ordre qu'il a donné. ماشي ظلام راه فكان. Si je peux dire les choses comme ça, c'est une prophétie qu'il a donnée. ما لازم غادي غايكي سود ماكين ما كان دان بين يدين با. Tu travailleras 6 jours, تخدمض 6 وسان. et c'est ce qui arrive, يعني داين يدي ضرون. et tu feras tout ton ouvrage. تخدمضك دي 6 وسان كي لقديش الساعه تخدمض. C'est une parole de Dieu, وكين ذوال سيدي ربي. parole certitude, ذوال ادي ضرون تحقيق parole qui se réalise. ذوال ادي ضرون. Et parce que je le crois, يميو من سواياكي. je vais faire mon ouvrage, effectivement, الخدمه وكاين ساعه خدمه دي 6 ايام. dans la période des 6 jours qu'il y a. دي 6 ايام يدي فكات نخدمه. Et le 7e jour, je me reposerai. ذكوسني وسبعه غتستعفوه. C'est la foi, bien-aimé. C'est une question de foi, là aussi. ثاكي تمثلت ان الايمان داغني غيتمثل. Dans Deutéronome chapitre 5, verset 13, دي كتاب نسمكثين غيرفوس 5. il est écrit pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. يعاود ديواكي ناس دي 6 وسنه تخدمك شغليك دي 6 وسنه. Je le répète, bien-aimé, c'est pas un ordre. بغا داود غيتمثلنا يجي ماشي ذلامر. C'est prophétique. ذا نبي. Ça veut dire que lorsque tu vas mettre en pratique ça, tu vas le voir se réaliser. المعنى نسمى راه طبق ضايقين تولي ضيضراد. Et c'est valable encore pour nous aujourd'hui à l'échelle d'une journée. يرنا غايكي ذاني يعني نكوني نزمر نطبق غا في الوقت نساء ذكواس. Nous devons être sûrs que nous ferons tout notre ouvrage dans la journée alors que nous donnerons la primeur de notre temps au Seigneur. نزمر نسنكملك شغل نساء ذي النهار ما راس نفككني الوقت سيلاقا سيدي ربي الوقت ني ذا مزوار وينسى. Bien-aimé, c'est important. هيث مثلنا يجي ذي نساء نزال. Parce que peut-être dans ce domaine-là, vous avez besoin de réformer des choses. خاطر زعما الحال دكوايكي غتبدل من الامور. Et moi-même, j'ai besoin d'en réformer. نكيني ذاني حوايج غتبدل اخر التمثال دكوايكي. Parce que des occupations et des activités, vous en aurez. خاطر زعما الحال تكمنتصن الوقت يوينو كيتخدمم. Et si vous n'en avez pas assez, le diable va faire pour que vous en ayez encore plus.
الشيطان دائما ما كوني دي توالين الشغل مك الوقت نون دواني سويني تخدمم هذا وندي في كل شغل النظام وكنو سامرك الوقت سيدي ربي. Et bien aimé, c'est important de prendre position dans ce domaine-là. مثلا لك اتدمم القرار دي تمثال تاكين. Nous devons nous dégager du joug que l'ennemi a posé pour nous enlever de la force. الا كان كيس زاكلو ياكي دي سارس فلنا وهذا هو كنا اليوم سيدي ديال الليين ديال وقتنا وكسيدي ربي. Je dirais que j'emploierai ce terme sanctifier du temps pour Dieu. ما لازم نغسمير سود ماكين انسقدس الوقت سيدي ربي. Sanctifier, c'est mettre à part. اسقدس المعنى ستعزلوض. Sanctifier du temps pour Dieu. انسقدس الوقت سيدي ربي. Parce que sinon, vous ne serez nourris que par les prédications, les bonnes prédications de vos pasteurs, c'est bien. خاطر ميلا ماشي كاين ذي روحة تمكان سكواني تبشرني قداش سيدي ربي بوين يلهان. Mais ça ne sera pas suffisant. معنا غايكين وركني تكافيا راه. Vous avez besoin individuellement, comme j'ai besoin individuellement, de passer du temps dans la parole, dans la prière, et pour lui donner de la force dans le jeûne. هايكين دروس يمين الا قد ساعد الوقت وحدين ديال القريبه ولا سيدي ربي ديال تزاليث زعما غاس كامله ولا تزومين. C'est extrêmement important, bien-aimé. هايكي ساعه مليح زال. Parce que nous allons trouver toutes sortes de prétextes pour limiter notre temps de prière. خاطر نتفاك السبات الا قلنا ذي نتاك السبات يوكل الوقت تزاليث السنقصد. Pour qu'il soit réduit au minimum. يوكل السنقصد ما يوغال القريب ولاش. Et ça nous donnera même la satisfaction d'avoir accompli tout ce qu'on avait prévu pour la journée. يرنا ما كنا نفرح سيماننا غير من نكمل شغلني كنت نهكا يوسنيو. Vous aurez peut-être accompli une certaine tâche, un certain ouvrage. زعما الحال تخدم الكواس الحاجه تخدم الشغل اللي دهكا تخدمو. Mais vous n'aurez pas eu ce temps particulier où Dieu aura été capable non seulement de vous toucher, mais de vous transformer dans sa présence. Et c'est extrêmement important. Il y a un auteur qui a écrit un ouvrage important qui s'appelle « Comment façonner l'histoire par la prière et le jeûne ». إلا يون يورث كتاب ثناد ذيك اسمه كتاب ثاكين أمي راس نفكو ذم ومزروي صزالي ثوك تزامين. Et cet auteur c'est Derek Prince, je pense que vous le connaissez. سنمثك واكين ديريك برينس. Qui a écrit de très bons ouvrages. يقول أنا تصنت كتابين كفازن. Et notamment dans cet ouvrage, eh bien, il nous montre que nous avons un rôle de sacrificateur qui correspond au ministère de prière de l'Église. ذي الكتاب ثاكين ند باللي نكوني نسعى الشغل مقدما نسيدي ربي ذكوين يعني نتظليث ذي مسجدا. Il écrit ici. يورا ذي الكتاب ثاكين. Ici nous avons notre rôle à jouer dans le double ministère de Christ. إناد ذاكين نسعى ثمليل تنغ الدور نغ يقلق نخدم ذي الشغل المسيح ذي القديش المسيح. En tant que roi, nous régnons avec lui. ما إلا نتسمى ذيك اللي ذنا كيدس صافي أنا نحكي ما كيدس. En tant que sacrificateur, nous partageons son ministère de prière et d'intercession. داني مين تكا كيدس سوذ من المقدم نكوني عند المقدمين إلا قنشرك يدس القديشة كاين تزاليث يقلان شغلنا المقدم. Nous ne devons pas jamais chercher à séparer ces deux fonctions. وليلا قرانا نفرق غير سينا كاين الأمور. Si nous voulons diriger en tant que roi, ما إلا نبغى نحكم سوذ من وقليد. Nous devons servir en tant que sacrificateurs. L'exercice de notre ministère de sacrificateur est la clé de l'exercice de notre autorité royale. أراني لي ذيك اللي نكذ المسيح الذي تظليث أراني لي نتكا ذي شغل المسيح ذي تظليث. C'est par la prière et l'intercession que nous exerçons notre autorité dans le nom de Jésus. خاطر الصليث أكذو شفاعة نزمر نستخدم تزمر تغدي في كاسي ربي سيسم المسيح. Dans l'image que donne David, c'est dans le psaume 110 verset 2. ذي تصوير دي فكان داود ذي قهليل 110 تصدر تسناف. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. إناد سيدي ربي أدي صغزف سي صهيون صغزين تزمرتيك. Domine au milieu de tes ennemis. إوا كي نكتشيني غتحكمو زدات نيعذاوني. Cette image illustre à merveille le ministère de prière de l'Église. هايجي تك التصويران يفازن غفين يعنى القديش نتزاليث ذي تمسكيدا.
Dans le monde, les forces du mal se déchaînent de toutes parts. ذي الدونيتي ذا غدي ظورن تيزمر نطلام اما كان قرصن تد فلانا سيال ثما Rejetant l'autorité de Christ et s'opposant à l'œuvre de son royaume. الا قد نطف تزمرت المسيحي وكني نعز لي من غير القديش نتقل داينس. Mais au milieu de tout cela, les chrétiens se rassemblent en ordre divin en tant que roi et sacrificateur. ذغا سوايقي كلين مسيحيين تراني ما نسندقو مكان اكو ذي تربات نسيدي ربي ذوك مكان اللي ذن اكو ذي مقدمن. Et j'aimerais dire, c'est ce qui se passe en ce moment même là. هذا وندني بلي ذا يقد يدارونا كثوره ذي الوقت هي Pas seulement ici, mais en tout cas ici, ça se passe. ماشي كان ذا قد يداروا يقي لا معنى ذي الوقت هي ذا قد يداروا. À travers cette assemblée, le sceptre de l'autorité de Christ, exercé en son nom, est étendu par leurs prières. سوايقي عكوز انت زمرثن المسيح يفدد يغلد غديف مقر مليح سيسم من المسيح. Dans chaque direction vers laquelle le sceptre est étendu, les forces du mal sont obligées de se soumettre. خطر ديال ثما عندنا عكوز كين ثول هات في زمر نطلام دينا الى قد اذحنونت. Et Christ est alors exalté et son royaume progresse. سوايقي المسيح يتعظم يرنا ثقل داين ستنرني. Tous les chrétiens attendent le jour où les ennemis de Christ seront définitivement et complètement assujettis. أتصني مسيحيين كثر جوني وكن أدي وضوا السن دائم هذا ونكن المسيح هذا ذوال دوت دوضاريس. Et où il sera publiquement manifesté et universellement reconnu en tant que roi. يوك أدي يسوى سن دا المسيح هذا سواس تعرفيس بلي ذنتي ذا اللي ذنتي ضربي ديال ثمن دونيث. La Bible promet que ce jour viendra. هو نسي ضربي وهذا ذاك نساكين أدي يوض. Nous ne devons donc pas laisser la promesse glorieuse du futur nous empêcher de voir la réalité de la position actuelle de Christ à la droite de Dieu. أفايجين وري لقران تجان يوين دي ضرون أغي وين الولهنا ذي الوقتنا ونتوليران غرويني ضغده قال المسيح وساكين. Christ règne déjà maintenant au milieu de ses ennemis. المسيح يحكم يكان ديت لماس نيعذاونيس. Et nous régnons avec lui. يا نولد نكونين نتكاذي الحكومة كيفاس. Il est de notre responsabilité d'exercer l'autorité qui est la nôtre en son nom. ذا الواجب فلانا هو كني نخدم نخدم تزمرتي ذا غدي فكا سيسميس. Et face à toutes les forces mauvaises, de démontrer que Christ est déjà roi des rois et seigneur des seigneurs. يرنا Amen. اميال اكثي زمان نطلام اد نشهد ود نقرن بلي المسيح ذاك اللي ذيك اللي ذا السيد نسيادي. Et Derek Prince, l'auteur, ajoute: Je suis persuadé que la racine du problème chez la plupart des chrétiens ديريك برنس وين يورن تكتب ثقي كم الدينات باللي غزار نوغوركم قران غير مسيحيين دقوينا انا يجيو n'est pas le manque de volonté, mais le manque de connaissance. ماشي ذا القلان الفغين معنا ذا القلان نتموسني. Et lui, il affirme, il dit: établissons clairement ce fait, avoir un bon gouvernement et la volonté de Dieu. نتساني ند باللي مرا نسعو الدولة يلهان وكيد الفغين سيدي ربي. Ce bon gouvernement communiquera aux chrétiens la foi et la stimulation dont ils ont besoin. فايجين سوايجين انا سنتفكم ولا ذي مسيحيين النظام الايمان الى قن دي ثدر تنسن Pour prier efficacement pour leur gouvernement. هو كنا الظلن استزمار في الحكومه نسن. Et il conclut donc, notre conclusion est donc qu'un bon gouvernement facilite la prédication de l'évangile. كفات سيمسلينا كي ند ما نسعو الدوله يلهان ايجين السهاله سيسيل الامور تمزكيتا وكنا تبشر الخبر الخير. Tandis qu'un mauvais gouvernement l'empêche. معنا الدوله ورنا الهيره تستسدح باسي وبشر الخبر Et الخير. lui, il affirme, c'est pour cela qu'un bon gouvernement est la volonté de Dieu. افايجين ديو كذا نتا فولا كي ند باللي الدوله يلهان ذا الفغين سيدي ربي. Donc lui, il le place sur ce plan-là, qu'il ne faut pas négliger d'ailleurs. سيدي ربي يسرسات دقوم كان كين وري لقرن استهديز ذيكس. Et c'est pour ça que dans ces temps particuliers, eh bien, nous pouvons prier pour le gouvernement. افايكي ديال الوقت كين الا كنزالغا في الحكومه. Parce que c'est Dieu qui place les autorités. خاطر met سيدي les ربي autorités تيسف en الداين place. الحكومه. Et c'est important aussi de réaliser que c'est valable pour une famille. هيجي ضغنين زمانة أتنطبق فين يعني أنت وشولت. Vous savez, c'est important parce que les formes de gouvernement sont semblables.
يجي ساعه زال خطر اذمون الحكم تمشافين notamment les gouvernements mis en place par Dieu. لذغان الحكم يدي في الدن صور سيدي ربي Dans la maison, dans le foyer, il y a une forme de gouvernement. داخل نتو شولت يلا اين تشافين غير الدوله غير الحكم Dieu a donné un ordre dans le foyer. سيدي ربي يسبدد النظام داخل نتو Il شولت a placé le chef du foyer, l'homme comme chef du foyer, يسبدد ركز نتي ذا قارون تو شولت avec l'épouse comme aide et les enfants qui sont dans ce foyer, sous leur autorité. ركز ني راه تتعاون ندير القديشاكي ذا ني راه ونسن قلنا داو الحكم نسن Et il est important dans le foyer d'intercéder aussi pour que, eh bien, il y ait un bon gouvernement. ولا ذي تواشولين الا كانت زالا وكن ديالي الحكم الا هانا كان يلاق Ça veut dire que si l'homme n'est pas encore au Seigneur, bien, il faut prier, intercéder pour ça, ما pour الا qu'il ذي vienne au تواشول Seigneur. ما الا ذي تواشول تركز قارون تواشولتني وراه ذي يمين المسيح الا قد تتظلم فلاس وكنا ذي يمن Parce que si l'homme se convertit, puisqu'il est le chef du foyer, eh bien, il ouvrira la porte pour que les enfants deviennent eux aussi des chrétiens. خاطر ما الا قارون تواشولتي يقبل المسيح هذه ذي اللي تسبورت يدار سوا كاين داسنو ولاد نثنين المسيح Et dans un foyer où l'un n'est pas au Seigneur, eh bien, il y a ce besoin d'intercéder, crier à Dieu jusqu'à ce que Dieu réponde. ما الا ذي تواشولتي الا قالوا انه من ناس المسيح الاق اتيلي تزاليت غفايكين الا ما يراد سيدي ربي الجواب غفايكين. Et bien aimé, je ne suis pas là en train de dire que, comment dire, pour ceux qui ne sont pas encore convertis, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. ورفغي غير هذا ونديني باللي كون وكلا داكين يمي لا نويذ النومينا ذي تواشولين نون دغا ورتخدم مالين الا قنفلاو. Mais il y a des promesses que Dieu a faites لا الوعدين دي في كاس سيدي ربي. pour que vous soyez sauvés, vous et vos enfants. ايوا كون ويس تواشولين نون سوارا ونون تيلي متواصل كم. Et c'est la raison pour laquelle il faut vous tenir et continuer de vous tenir devant la face du Seigneur. دغا فايكين الا كون وين غتطفم ذي ثيلين زدات سيدي ربي. Et je vous encourage à le faire. او نفكافو ذي وكنا تخدم مكاكين. Parce que nous avons vu dans nos églises eh bien, plusieurs exaucements où des membres d'une famille qui n'était pas convertie sont venus au Seigneur, peut-être même longtemps après. فغاون نفكافو ذا خاطر ولا ذي تمسكي ذا غتصن شهادتي قلان تواشولينا ندايو نديك سنوريو مينا من بعد مي تزالن فلاس سواطاس خاصك نعطل نكونشتني وساند على المسيح. Là, comme l'a relevé l'auteur d'Eric Prince, c'est le ministère de l'Église, mais c'est le ministère dans le corps de Christ aussi de chaque membre d'être un sacrificateur dans le domaine de la prière. هكا قد هنا ديريك برينس وين يورين دا كتاب ثاقين بلي القديشه كاين تزاليث ذايني قد سدو كل انتي مزكيدا معنا ذاني ذايني خدم كل يوم سيق مسيحيين. Donc il n'est pas question de négliger ce rôle vital pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. هينغوري لا قرا غنستهزين ذي الشغله كين وكاين غنسن كمال لبغي نسيدي ربي. Et l'accomplissement de la volonté de Dieu dans une personne, لبغي نسيدي ربي ما راين كمال ذكول بعض une famille, ذي تواشولت un village, ذي تدرث une ville, ذي ثمذين une nation, ذي ثموث un continent. ذي القاره. Nous sommes équipés de l'arme spirituelle la plus puissante qui soit, mais quelquefois nous la négligeons. سيدي ربي في كيرد السلاح وكيك جهد ندير روح لما نتيكوال نستهزاي ونستخدم راه. Et c'est une exhortation, eh bien, ensemble. هايكين ذا توكشي بافوذ اما يكون وين ما يكيني. Vous et moi, à nous ressaisir peut-être. كون ويذ كينين وكنين دنوغال غير صواف. Et à voir les choses changer dans les domaines que j'ai cités. ايوا كنا نوالين الامور تبديلن دي ثما وين كي تبذرا. À l'échelle de la famille jusqu'à l'échelle du continent. اما ذكويني انا انت وشول تما ذكويني انا اك القاره نغ الكونتينو. Et je crois que nous changerons si nous prenons position. ما الا نبغى نولف دلاكين الا كنطف. Nous changerons d'attitude. الا كنبدل نكونين لوهين نخمم لنا. Et nous ne serons plus à critiquer ou à craindre, à nous plaindre. الا قال غنقيم ذوك شتيان نغ ذي حسف. Et par la persévérance, nous allons voir la réponse aux prières que nous avons faites monter devant le Seigneur. ذي صدفان ذي تزالي ثنولين الجواب نسيد ربي تزالينني. Bien-aimé, souviens-toi que toutes les prières que tu as fait monter devant Dieu, Dieu les a recueillies.
الا كتزرى ماي مع زوجن باللي تيزي لا ياكل يتخدم مزدت سيدي ربي عفان التنار غورس يشفى يا سنت. Aucune de tes prières qui sont montées vers lui, comme nous l'a rappelé le pasteur Armando, eh bien, bien sûr, s'il n'y a pas eu d'obstacle, toutes ces prières qui sont montées vers lui, Dieu les a recueillies et il va les exaucer au temps convenable. Amen. امين. بلا شك ما الا نتزلى سيدي ربي بلا ما لاني حبس نني غير فدي هضر كما ثنا غلينا بلا شك تيزي لي كذا وظنتك غورسي انا غادي جاوب في لاسنت. Et bien aimé, bien pour que nous puissions nous ressaisir, il faut adopter volontairement une attitude de prière. ما الا نبغى مثلا نبدل الامور الا ندم القصد ندم القرار نبدل تودرتنا Et نتزالي. concrètement, il faut prendre les choses en main. الا قصتي درت دي تودرتنا نيا لا سندم ياكين صح سيريوزمون. Nous pouvons changer le déroulement journalier de notre vie pour laisser plus de place à la prière et l'intercession. الا كنبدل لينو كنخدم دي اهيل ولا نتودرتنا نيا لاس يوكني نولي تزالي ثاكين اداوي الفكينس. Et nous devons être libérés de la façon de penser qui nous fait considérer la prière comme un devoir. الا قدرنا نكسا خمي من الني غادي يقارن باللي تزاليت ذا الواجب كان فلان غير لقات نخدم. Alors qu'elle est un privilège extraordinaire. ماشي ذا الواجب اللي لقات نخدم تزاليت لما انا تزاليت ذا المزيه مقرن صور سيدي ربي. Là aussi c'est un mensonge. وكذا نيت اللي كذب. Je dois aller à la réunion de prière. حتى كيقارن يلق في اللي نروح غير نجمع تزاليت. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. معناها مع زوج كذا ونديروا في الحاجه. C'est un privilège que tu puisses venir à la réunion de prière. ماشي الواجب يوكني نروح غير نجمع تزاليت لما انا المزيه La prière est un privilège que Dieu te donne. يمي تزاليت المزيه غادي في كاسيدي ربي. C'est comme s'il te donnait la clé de son coffre-fort. اما كاين في كاي تساروت نو صندوق نيان داك نيت يجمع يصور دينيس. Et qu'il te dise voilà, tu as la clé, vas-y, sers-toi. اما كاين في كاي تساروت هذا كاين اخدم داير كيهوان. Nous l'avons entendu ce matin avec le frère Armando que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, اما كاين دنوالا الصبح كاين كذا مثلا Il nous écoute. ما الا واش نظلف الفغينس هذا غادي يسمحس. et si nous savons qu'il nous écoute, ما الا نزرى بلي يسمح سي انا غد il nous donne هذا غادي يفك. la chose que nous avons demandé, quelle qu'elle soit. هذا غادي يفك انا كنيس نظلف كني فغويلا. Vous savez, ce verset-là, je l'ai trituré, si on peut dire ça comme ça, pendant longtemps. تصدر ثقين تصنتيكال قرغد في الاسم سلاناكي. Allez, on peut dire mâchouillé pendant longtemps. Mâchouillé. تيكوال تفزاغ مسلاناكي قموشي وتصنتيكال. Et puis quand j'étais en Afrique, ملي غادي تفريقت j'avais toujours cette image دائما ستيليز ذاتي التصويره ياكي. du grenier à mille. Vous avez vu déjà un grenier à mille? زعما ولا ملي كان شغلو كوفين تيرن ديك الزارعه. Et vous savez ce qui se passait dans certains villages, eh bien, et puis certaines cases, certaines maisons. ذي خران تدارنا ذي خران يخمن ندسعوني كوفانايي. En général, quand l'homme partait en voyage, رقص بخمنين مرا يروح ذيني. il emmenait la clé du grenier à mille avec lui. يتساوي تساروت نكوفيني كيفس. Oh, ça me... Je disais, c'est pas possible qu'il fasse ça. قرغس ولا قرف لا سيدي خدمه شتاي. Il part avec la clé du grenier à mille et puis et la famille, qu'est-ce qu'elle devient? يتساوي تساروت نكوفيا كيفس يتساوي شولتني تمثيلاز. Mais c'est ce qui se passait. هذا يجي يضرون. Et à chaque fois je pensais à ce verset-là, je voyais le grenier à mille. ضغان ما تخميم غتصدر ثاكي توالي اما كان ذا كوفيا كي. Mais à la différence, معناني لند الخلاف. c'est que Dieu nous donnait la clé سيدي ربي فكير تساروت نكوفيا كي نكوني. et qu'il nous disait, vas-y, serre-toi. يقارن اخ تساروت دمدين تبغي. Vas-y, serre-toi. اخ تساروت كي دمدين تبغي. Et moi je dirais que oui, il nous faut nous servir, oui, effectivement. شتي ذات سي لا قد ندم ايمي سيدي ربي فكير تساروت. La prière est un privilège extraordinaire de la part de Dieu. تزاليت المزيه مقرن يخول في نوك ثياب صور سيدي ربي. Alors combien de fois nous avons été à une rencontre de prière à reculons, vous pouvez le dire peut-être, honnêtement. شحال انت كان نروحوا غادي نجمعوا تزالي ثما كان تكرا غير فيرون فقيرا نروح. Moi je vous le dis, moi-même je l'ai fait.
بغاو انت دينيغ ولا نكيني خدمات Et alors que ce n'était pas la peine de vous forcer pour venir à la réunion de louange. Hein. ايرنا تيكوال ما يلي نجموع الشناوي تيكوال الحراره غير تسم. Je vous dis des choses clairement, hein. Même si vous m'aimez moins tout à l'heure, ça fait rien. Hein. بغاو ندير الحوايج كنا لان خاصك ثم بعد يتحمل اقل معنا وندير غير لان Mais c'est la vérité. معنا تيت وايكي On va venir pour la louange, mais pour la prière. تيكوال غا الحمادين تروحوا ستزلا نتحيري غاد نواض ما معنا ما يلي تزاليت انت كره ضرار Et alors si c'est l'intercession, معنا ما يلي تزاليت et pour certains le jeûne, تيكوال ما يلي تزومين alors à ce moment-là, eh bien c'est difficile. يتي واعر وثمثني وكنا دسنا كاكي Mais je pense que ça vient du fait qu'on ne réalise pas عفا شو دي ضروري كواكي خاطر دنتارس ce qui est en train de se passer quand on se rencontre, quand on se réunit de cette façon. ودنتارا الخبار السويني قدرون ذي الوقفه كين ساعه ذي تزاليتك تزامين فايكي يغتي وارد ناس Parce qu'en plus, nous jeûnons. خاطر سيمال تزوم كثار Donc ce qui donne encore plus de force à nos prières. سيمال تيزغي لنا غتجهيد انت كثار Mais il faut savoir une chose, c'est que la louange va rester dans le ciel. Hein. Vous le الا savez, قصر ميوت الحاجه باللي الحمادي مازال هذه اللي انت الحمادي كينوانا c'est une bonne nouvelle pour les chantres et les musiciens. الخبار يسفرحني وذوك يشنون ذاكي ها Mais dans le ciel, il n'y aura plus besoin de prière. معنا ذيك كينوان ونتحوج غير تزاليت داين Nous n'aurons plus besoin de prière, bien-aimés. ونتحوج غير تزاليت ذيك كينوان Alors peut-être après, ça c'est Dieu qui nous conduira lorsqu'il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Eh bien, on aura peut-être besoin de prier pour les autres. Ça c'est autre chose. وزري غير ما الا غير ولا سيدي ربي دينا ما وكنا نزل هو غافادينا ونزري غير Mais la prière et plus particulièrement l'intercession sont pour notre passage sur terre, pour manifester le royaume de Dieu sous l'autorité de Christ, son roi. معنا سماثا تزاليتك ذو شفاع عنا كان تذرثنا ذاكي ذي الدونيت يوا كيني غادن فكين تاكلدان المسيح الا نداكليت Que ce soit sur le plan individuel ou communautaire. اما ذاني يعني كتشتو ذاتيك وحدك ناغد كون جموعه كاكي Il nous faut réaliser avec crainte que Dieu est notre Père, الا قد نرسل خضار يرنس توك ذيهم باللي سيدي ربي ذبابتنا qu'il est dans les cieux يرنا ذيك كينواني كلا et que Jésus, par la personne du Saint-Esprit, est au milieu de nous. يرنا المسيح ذي ثماذنا روحي قدسنا ثندقي كارنا Dans Jean chapitre 14, verset 16, ذي يوحنا 14 16 Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, ان دنك يا الزلاغ et il vous donnera un autre consolateur, هذا الزلاغ وبابا تصدى الفغي وذاك ونديف afin qu'il demeure Oui. éternellement avec vous. هذا ونديف كم صبار النظام راهي لي يذون الما ثنا دونيت » Et plusieurs passages nous assurent de la présence du Seigneur dans nos rassemblements. الطاس ني حريشن دي قوال سيدي ربي يغدي تثبيتن في تساقي باللي سيدي ربي صروحي قدسني يتسيلي ذك نجمويا Matthieu chapitre 18, verset 20, متى 18 20 il nous dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » إناد عندها نجمع نسين ثلاثة في دماني اسمي ونكيني اللي غيرسن Non, vous ne le voyez pas physiquement, Jésus, وتسوالي مراكا كي ذي الجتان المسيح mais il est présent là. معناه إلا ذاكين Par l'Esprit, par son Esprit, il est présent au milieu de nous. صاروحي سيلا ذاكين غيرنا Matthieu chapitre 28 et verset 20, la deuxième partie du verset 20, متى 28 أحرش وسين سيت صدر 29 Jésus dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours, المسيح يناد قليل يذون يالاس jusqu'à la fin du monde. ألما ثنا دونيت » Oh, bien-aimé, c'est extraordinaire. ذايني فاز مليح مليح يتمثل Dieu nous fait l'honneur d'être parmi nous dans nos Si- rassemblements. سيدي ربي يعوز لنا يكرمنا غمد يوسان غادي يلي غيرنا Moi, je dis souvent, il y a des choses qu'on ne réalise pas. الطاس انت كالقراد لان الامور غير قول لنا ودنتارس الاخبار يسن Parce que si on les réalisait véritablement, خاطر ما الا نردس الاخبار سكرا نتيذت ça changerait toute l'allure de nos réunions, de nos rencontres. يجي نجموعا نخدم هذا بدلنا كوذم Colossiens chapitre 2, verset 5. ثفراتي كولوسيين اغفو السين تصدر تيس 5 Car si je suis absent de corps, dit l'apôtre Paul, يقرد ذاكي وقداش بولوس ما الا نكور اللي غير يذون ديال الجتا je suis avec vous en esprit, اقليين اللي غير يذون ديال روح voyant encore la joie et le bon ordre qui règnent parmi vous.
وليت داغني الفرح وكذ النظام يكتلين et كراون la fermeté de votre foi en Christ. اكذ الجهد الايمان نوان دي المسيح. Ah, l'apôtre Paul parle d'être présent en quelque sorte en esprit. بولس داكي ناد سيون ود ما كاكي لين كيتسن دي روح. Lorsque nous nous assemblons, il Mais- faut que nous soyons assurés de la réponse que notre Père va nous donner lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté. مالا نطلب الحاجه سيدي ربي مالا نجمع الا كنسعود التحقيق كي تقولوا لنا باللي غادي في كاينين ما الا على حساب اللي بغيناس. Et ces moments où nous sommes assemblés doivent être des moments de joie. ديال الوقت كاين الا كنسعد ديال الوقت من الفرح. Et parce que celui que nous aimons, par-dessus tout, خاطر وين كاين نحمل سنيك كل شيء est présent au milieu de nous. الا ذاكي كيرانا. Oh, merci Seigneur. ثنميرتي سيدي ربي. Merci Jésus. ثنميرتي المسيح. Merci pour ta présence Seigneur. ثنميرتي المسيح مثل ذاكي Merci كيرانا. Jésus. ثنميرتي المسيح مثل ذاكي. J'aimerais juste une seconde qu'on puisse honorer le Seigneur, celui, le grand, le merveilleux Sauveur. بغير ان نرتمناك Je vous invite juste à vous lever simplement. السيدنا وينك يقمقرنك كيرانا او نطلبها كنا تكرم. Chandra Bassin. Oh Jésus, Jésus. Shanindrokhethra mama sunderem. Oh Jésus, tu es là. Sarokareman, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui simplement. Dis-lui الناس كان Seigneur. كاين Khoriana mayem. الناس Tiba مسلين shoreta سهله. parti. Dis-lui simplement, c'est une tellement grande joie que tu sois là, Seigneur. الناس الفرح مقرن مثل ذاكي كيرانا Une المسيح. tellement grande joie que tu sois là, Seigneur. ذا الفرح مقرن مثل Oh ذاكي Maria كيرانا. Sandra Bayoui. Oh Tikaparim. Oh Rebassaim. Oh Nareme. Ce n'est pas n'importe qui est au milieu de nous. ماشي من ولا يقلان كيرانا. C'est le roi des rois. ذاك اللي ديك اللي ذن. Le Seigneur des seigneurs. السيد مسيادين. Mumbai Dam. T'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. اكن عبد يسوع المسيح. T'adorons Jésus. اكن عبد يسوع Oh المسيح. Maonaim. Oh, sois au milieu de nous, Seigneur. Au milieu des parfums de louange et d'adoration. Nous Élie- t'adorons. إليك ذاكي كيرانا. Nous t'adorons. Je t'adore. Je t'adore, أك Seigneur. حمدا. Je t'adore, mon roi. Je أك حمدا t'adore. المسيح. Je t'adore. Oh, Ramanamenemeneme. Hanamamamana. Je vous invite à prendre place. مولا شو اللي فتقيمم Je crois que c'est extrêmement important, bien-aimé. ولا Bien-aimé. توالي غايكين ذيني ساعة نزل مليح حيث مثلا Réalisons la présence de notre Seigneur, notre merveilleux Seigneur. إلا قد نترس الخضار ستيلين نسيدي ربي كرانا Ce sont des moments de joie. ذا الوقات من الفرح En tout cas, ça doit être des moments de joie. إلا قيبود الحالة ذيلين ذا الوقات من الفرح Qui ne serait pas heureux de retrouver celui ou celle qu'il aime ou qu'elle aime? أنو فرحة ما مقر دوين نغثيني كحمل Parce que quand on aime quelqu'un de tout son cœur, mais on veut rester avec lui. ما راه نحمل لبعض كسولا ونغمرا نفقو غني لي يذس من كل الوقت Et on veut qu'il reste avec nous. يعني نفقو غادي تغمايذنا Bien-aimé, c'est important. Hey. Est-ce que nous sommes en train d'accomplir un devoir? هاجي ساعة زال يعني ذا الواجب كان فلان غير نخدم Ou bien est-ce que nous sommes dans des moments d'intimité tels que notre Papa Céleste est prêt à répondre à nos requêtes? نغذي الوقات ثندا السغنا إلى نلقاي مليح هكذا المسيح ضغان سيدي ربي وجدي وكني غادا غدير La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 61, verset 1, ان اشعياء 61 يوران que Dieu nous donne une huile de joie au lieu du deuil, سيدي ربي يوران بلي سيدي ربي يتكن غد الزيت من un الفرح vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. ثاق ندور ثن اللحماذين Mais ماشي dans la présence du Seigneur, c'est ce qui se passe. مالاني لين ذيتيلين سيدي ربي ذاكيك ضارون Et si je suis sous un joug ou sous un poids, une chape de plomb, ما إلا اللي غدوزاك لون غداون طازايث il faut que ces choses-là disparaissent au nom de Jésus. إلا قلو موراكي كلين نروح حنا كاين سيستم من Parce المسيح qu'elles ne sont pas de Dieu. خاطر يزاكلو يناكي كلين Lorsque je- طازايث كي ما تصور lorsque سيدي je- ربي لا Lorsque je suis dans la présence du Seigneur, مالا يلي غديتيلين سيدي ربي alors je suis dans la joie. تيلي غدي الفرح Alors je suis dans l'assurance. تيلي غدي الطمانه Parce que ce que je vais demander, خاطر زرق بلي انا كنا selon sa volonté, il va me le donner. على حسب اللي بغيناس انت غايتي ديفك Oh, j'aimerais dire, bien-aimé, saisis ces choses-là, maintenant, dans ces moments, maintenant, là où tu es assis.
فغير كنا يثمثنا ونفكر فودي وكنا تفرسم تاكوني تفهم الامور كين ثورا Saisis cette réalité-là, كم كان ندى قيمه دمد تفض تاكي عقليت parce que tu vas être exaucé. خاطر سيدي ربي هذاك ديالي ظلاني Est-ce que nous réalisons que le Saint-Esprit est là اني نرد الاخبار باللي نروح نسيدي ربي ثندقي غيرنا et qu'il prend de ce qui est au Père pour nous le donner? يعني تسوي دينك ني لان نوفافاتي وكنا اختي ديفك Est-ce que nous arrivons à nous réjouir de ce que nous sommes entendus et même exaucés à ce moment-là? اني نوصل وكنا نفرح امين سيدي ربي سلاغ ديالنا يترد في ظلنا Est-ce que notre foi nous fait saisir cette réalité? اني الايمان يتجا غاد نطف في تاكي Ou bien est-ce que nous sommes seulement réunis نا نجمع كان كاكين avec une certaine espérance que Dieu nous a peut-être entendus? نجمع كاكين ساعه شط كان كاكين يسيرم فسنيني امر سيدي ربي غادي Et que peut-être il va nous répondre? اسنيني ثمر سيدي ربي غادي يسال بلا ما نسير مستيدت Bien-aimé, je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit ou critiquer كايني qui ماشي que ce حسب كنت soit. حسبها نغد كثر ذكون ماشي هاكي Parce que je suis uni avec vous, je suis avec vous. خاطر قليل داكي ذون تكا غير Et اول je suis autant concerné que vous. يرنا ثمسل تاكي تاعنا كيني كنت انا ولا ذكونويا Est-ce que je viens avec foi, اني تساغد الايمان en يرصان sachant que là où je suis réuni avec mes frères et sœurs, Jésus est au milieu de nous? اني تساغد سطمانا يجيهم بقرغاس عندنا نجمعوك ثمثني والمسيح يتسلي فينا Et je viens avec cette certitude dans mon cœur que je vais être exaucé. تساغد راني سطمانا يجي داخل بولي وقرغاس بلي ثنسيدي ربي ديالي زاليتينو Je dis bien certitude. نغد طمانا التحقيق Je dis certitude, bien-aimé. التحقيق ماشي الشك Certitude et non pas simplement avec un espoir. ماشي كان كيجي ذا سير مسيني ضمير هذا يضرش ولكن معنى التحقيق يرصانك جهدا Et si nous sommes simplement avec un espoir, fortifions notre foi. فايجي الا كنسجهد لإيماننا Fortifions-nous dans des moments d'intimité personnelle avec le Seigneur. الا كنسجهد الا كنسجهد إيماننا ذي الوقات وحدنا نكون يكون سيدي ربي Imprégnons-nous de la présence de Dieu. الا كنتشار ستيلين سيدي ربي Soyons saturés de la présence de Dieu. الا كنتشار لما نتفكر ستيلين سيدي ربي Bien-aimés, si nous le sommes, les rassemblements que nous avons prendront une autre forme. ما الا نرد الاخبار سلومو راكي كل غايه مثلا نجمو يا عنا غد بدل نذم Est-ce que nous avons la certitude que les choses que nous appelons et qui ne sont pas, nous les possédons déjà? اني نسعى التحقيق باللي الامور من السوال اثن ساعات هي كان بلا اقبلت نوالي Ça, c'est la foi. وكين ذا الايمان Hein, dans Romains chapitre 4, verset 17, ثفراتي رومانيين 4 17 il est parlé d'Abraham. يهضر ضعف ابراهام Et il est dit Abraham, notre père, يناد ابراهام الى ذبابتنا devant celui auquel il a cru, Dieu, ذكوينا كان يومان يقلن ضربي qui donne la vie aux morts وين يدي ساكن ثوذار ثي ولي يموتن et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. يكسوالني الامور لا راه ما كان لان Oh, merci Seigneur. تنمير سيدي ربي Merci Seigneur. تنمير سيدي ربي Merci Seigneur. تنمير سيدي ربي Parce que dans cette rencontre, à la fin de cette rencontre, خطر غير تكارن ونجمو nous allons appeler des choses qui ne sont pas. نسولي الامور اللي راه Et comme si elles étaient maintenant. نسولي الامور كي ما Amen. كان لان يا كان Excusez-moi si je saute comme un ressort, mais سمحتي ما كتنقز هكايا bien aimé, ça m'enthousiasme tellement. ايكي خطر تشوار غد الحراره Est-ce que nous avons le sentiment, lorsque nous quittons, que nous sortons du lieu où nous nous sommes isolés pour prier et que nous avons seulement fait ce qui est normal pour un chrétien? اني ما راه نفغ سي الوقت اللي نتزاليت وحدنا نقرا سثن الوالد فيه وكان يخدمها Ou bien avons-nous cette certitude que le Seigneur nous a utilisés pour façonner notre histoire déjà? نسى تحقيق بلي سيدي ربي يستخدمنا يا كان يوكني اد نفكو ذم ومزروينا Celle de ceux pour qui nous avons intercédé. نبدل وذم تثارت نويذ ومين في نزول Et même pour celle du pays dans lequel le Seigneur nous a établis. نبدل داني وذم تمور ثان داغي سبت سيدي ربي Je pose ces questions et je me les pose à moi-même. او نتكر سكسينا كي انا نتكر لا ايمانيو J'aimerais finir en disant qu'il nous faut donner ou redonner de la force à notre prière. فغي غاد كفوسي مسلينا كي بلي الا قنف كنا غنعاود نفك تزمار تيتزاليتنا
Et cela, il le faut par la mobilisation. هاجين إلا قنحرك إلا قنكر في مننا Sur le plan personnel déjà. أما ذي ذاتك تشيني وحدك. Nous devons nous faire violence pour ne pas laisser pour ne pas perdre du temps et du temps d'intimité avec le Seigneur. إلا قنطفي الوقت إلا قنبدا في مننا وكان الوقت إلا قنساعدوك ذا المسيح تروحوا نارا كنكا. Même si notre esprit est continuellement en communion avec notre Papa Céleste par le Saint-Esprit. غاسكن روحنا يتيلي دائما ديت ذوكلي اكو سيدي ربي نستوي لنا روح يقدسن. Et je sais que partout où vous êtes, dans votre voiture, au volant, dans votre maison, partout où vous vous trouvez, vous êtes en relation avec le Seigneur par le Saint-Esprit. زرق باللي كني بغوا لهم كان ندير ثلام ديال الكاروس الخام ديال الخدمه دائما ثلام ديال العلاقه كنت سيدي Et ربي ce n'est pas seulement dans des moments particuliers de rencontres ou de réunions. ماشي كان ديك الجموعه كان يستلم ديال العلاقه كنت سيدي ربي. Donc il faut cette mobilisation افايكين الا قنكر في مننا personnelle, اما وحدون en couple. اما وغير ورقص مطوطيس. La parole nous déclare par la bouche de Salomon que deux valent mieux qu'un. Dans كيمين سليمان ولا سيدي ربي قارد باللي السين يفنيون. Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. ديال كتاب ثنموسناو يغفوس 4 تصدر 9. Et la prière du couple est une puissance. تظليت نورقص مطوطيس 9 مليح تزمرت. Car nous sommes deux mais un même cœur devant Dieu. خاصة كني دي سنين اللي رقص مطوطيسنا معنا ديون وولز دات سيدي ربي. Avec ce que nous a partagé ce matin Armando. ما الا نرنا دايقين وين كني يدنس للصبحاكي صوري مثنا. Parce que nous ne laissons pas l'ennemi mettre des barrières entre nous, entre les conjoints. وليلا قرن تسجع الشيطان ديفنو السوار يقال ورقص مطوطيس. Remettons déjà en place un temps de prière en couple. إلاق رقص مطوطيس هذو غالنا تزالنا كنيو. Et pour ceux qui ont des enfants à la maison, un temps de prière en famille. ما الا ذوي ذانيك سان دريان إلا قاس دين لوقات لكن استوى شولت دريان سنة تزالان. Et bien aimé, je veux peut-être le dire à ceux qui ont des enfants en bas âge, qui viennent d'avoir peut-être des enfants dans leur ديني foyer. غايقين ويديك سان كان كي دريان ذي مشطح. Vous aurez beaucoup plus de facilité si vous le faites maintenant, dès à présent. أوني سهل مليح ما إلا تبدا مسيثورا سكوت مازال دريان ولا مشطوحث. Même si vous dites oui, mais il est trop petit, il ne comprend pas. زعما الحالة ديني مشطوح مليح وروح يفهم راه. Absolument pas. خاطين. Unissez-le avec vous. إلا قد تسدو كل ميذون. Priez qu'il ait déjà cette image de parents qui se tiennent devant la face du Seigneur dans sa présence. إلا قصا ما كثنومي باللي غاتيلي يمكن يتسوى شو الترا يتبدان زدات نسيدي ربي. Et même si nous avons pris des habitudes qui se sont incrustées dans nos programmes journaliers, agissons courageusement. مالا لا نصاغي مننا ثنومي سلومو راكي الهان إلا قنفضا في منا وثن نخدم سوى تصن تبغست. Prenez des dispositions, Dieu va être avec vous pour vous aider. إلا قن نخدمو كاين إلا قن يوكني سيدي ربي غادي سنك ملايكي. Et il faut, avec l'aide du Saint-Esprit, redonner à Dieu la seigneurie de notre temps. إلا قص المعاونة نروح يقدسنا سنف كي سيدي ربي نتسا راه يسلطنن غا في الوقتنا. Intercédons pour que le Seigneur répande sur nous un esprit de grâce et de supplication, comme il a promis de le faire sur la maison de David. إلا قصنا أنا نو غير سيدي ربي وكنا غادي يفك الروح دهنا العناية غا في خمننا غا في وشولينا أما كني في وهذا داود ذي العهد القديم. C'est dans Zacharie chapitre 12 verset 10. هاجي إلا في كتاب زكريا ويس 12 تصدر 19. Et retrouvons la joie inégalable que nous ressentons lorsque l'Esprit en nous atteste que ce que nous avons demandé nous est acquis. Amen. إلا كان سعود تحقيق كين باللي غينا كني نضل في سيدي ربي هي كان تنطفيتيد. Ah, c'est extraordinaire ça. ذايني فازن مليح وياكين غلا. Vous venez demander au Seigneur إلا واش تطلب ميا كان سيدي et ربي. vous savez que vous l'avez. تزرا ميا كان تحكم باللي تفهمتيد. هاجي ذايني الحال Produit مليح. une joie extraordinaire en vous. الفرح مقرن وياكي. Sur le plan communautaire aussi, la mobilisation sur le plan communautaire. عفاني أنا داني تمزكيدا كذا نجمو داني لا كنخدم كاكي. Donnons priorité au temps de prière de l'Église إلا قصن في كم كان مقرن يتصالي في تمزكيدا. et au moment particulier de jeûne et prière, هم كان مقرن يتصالي تكتزومين. où toute l'Église s'humilie pour voir Dieu intervenir.
عندها تمزكيدا الكمالي تسن زيماني سوا كنا توالي سيدي ربي ديك فوسيس et répondre aux différents sujets que le peuple de Dieu rassemblé lui présente. ايوا كان دانا ديالو كيتزيلا سي سولين وكذوذن سيدي ربي. Réjouissons-nous de nous retrouver comme des ouvriers qui ne quittent pas dans leur esprit la vision de l'œuvre achevée. الى نكونين دائما انتج هذاك خميم لنا تحقيق كاين تيزاكين باللي سيدي ربي كماليه كان كلش. Ces ouvriers qui sont là, qui se retrouvent et qui ont la vision de l'œuvre finie. يقداش سيدي ربي توالين دائما باللي شغلاكين امشي نكمال توالين غاروز كاين امشي نكمال. Et qui mettent toute leur force pour y arriver. يرنا الجهد نسن استثمار نسن خدمن كلشي وكنا ضوضن غير وانشتني. Leur certitude alors est inébranlable. الى تحقيقنا غادي يلين يسعى لساسير صان وريتوز وريتنهزايرا. Bien-aimés, j'aimerais simplement terminer بغي غير كفور الوقت هاكي en disant que, en posant une question, سوستقسيه قاعد فكر هكا et une question que je me pose à moi en premier, السقسيه كي تفكرين كاين اذا مزوارو قبل parce que nous sommes un seul corps. خاطر نكونين ديوث من الجثه. Je dis simplement, sommes-nous prêts à remplir notre rôle de sacrificateur comme Jésus nous en a donné l'exemple? عن السقسيه قارد عني نكونين نوجد امي مقدما المسيح نخدم الشغل النغن مقدم اما كنين اذا خصي يخدم المسيح يفكاين غدام مزيان. Et est-ce que l'Église locale, corps de Christ, est prête aussi à jouer ce rôle vital? عني ثمزكي ذا غنين نمكان يعني توجد يوكنين تخدم الشغل. Voilà, merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. تلميذ سيدي ربي يكون يبارك. Merci, Seigneur.